हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण तेल और गैस की कमी तैयार हुई है। हमारे बाजू के देशों में तो इसकी इतनी किल्लत है और उसके प्राइसेस भी बहुत बड़े हैं। आज ही हमने देखा पाकिस्तान में 450 रुपये प्रति लीटर ये भाव उसका हुआ है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पर अपने सप्लाई को अफेक्ट नहीं होने दिया। हमको तेल गैस सब मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस तकलीफ को समझेंगे नहीं और इसका इस्तेमाल अगर ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको भी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सारे देशवासी उसके ऊपर अमल करें। मराठीमध्ये पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे की आवश्यकतेनुसार माननीय पंतप्रधान महोदयांनी जे सांगितलं ते अतिशय योग्य आहे। आपल्याला कल्पना आहे खूप मोठ्या प्रमाणात अमेरिका, इस्रायल आणि इराणच्या युद्धामुळे जगामध्ये तेल आणि गॅसची कमतरता आहे। जगात अनेक देशात लॉकडाऊन चाललेला आहे। पाकिस्तान सारख्या देशात पेट्रोल मिळत नाही आणि जे मिळते त्याचा भाव 450 रुपये त्यांनी केलेला आहे। अशाही परिस्थितीत माननीय प्रधानमंत्री महोदयांमुळे भारतामध्ये तेल आणि गॅस आपल्याला उपलब्ध होतोय। पण अशा वेळी आपण जर त्याचा योग्य उपयोग केला नाही, त्याचा नाश केला, मोठ्या प्रमाणात अधिकचा उपयोग केला तर आपल्यालाही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो। आवश्यकतेनुसारच उपयोग हे जे प्रधानमंत्री मोदयांनी सांगितलं आहे ते सर्वांनी पाळावं असं आमचं आव्हान आहे।